岛上的冰岛就像一幅水墨画一样迷人。看到远处雾气以及山峰，太阳徐徐从那边升起，然后还有马匹。此情此景，必须得搞点事情。昨天的羊肉烧烤吃了很多了，今天我们该来一点热的喝的东西，做个羊肉汤吧，那就简简单单，有点蘑菇，有点洋葱，有点土豆、胡萝卜，就是还有最重要的羊肉。Where's our meat? Where's our meat? Barbecue time. Uh-oh. Oh no! No! Some mushrooms also. 只需要把音乐开到最大。有些时候你真的要感受，当你的双脚踏在草地上的感觉是什么样的。没有刀的情况下，真的就很尴尬呀。对吧？趁着路口没看见的情况下。应该差不多了，这才是最原始的刀。Yes, no bueno. Yeah, I know. Of course, I know that knife is not good. 这个刀不好用。哦，巨型。哦，看这个小脆皮。哦，还在弄。哦，really hot. 太臭了。我觉得是这样的环境给它增加了佐料，什么都不用加，真的什么都不用加。加点红酒，这样你的烤肉才够味。干杯！做汤的核心是先要炒一炒肉，我先把这些肉在这个油这里煎一下，然后等一下再和蔬菜一起混合再煎，然后就可以有汤底了。要的就是这个梅拉德效应，把蔬菜也加一点，特别是洋葱类型的一起混合翻炒。这没有办法，没有厨房，所以这就是最简单、最简单的一种烹饪方法了。而我往往觉得在海外最简单的就是最好的。没有锅了，没办法，只能这样了。We don't have water。我们要做汤，但没有水。对，这个是上面。旁边。Cheers! This is Iceland. Let's go. Blueberry. That's a blueberry. Yeah， 还有蓝莓，看到没有？来try。It's sweet. Is it? Super. 还有好多。This is orange。刚才就出去小会就抓了这么多的蓝莓，可能我在超市然后很容易能买到这些蓝莓，但是真的当你在这样的一个野外，长满这样苔藓的地方，找到这样的 blueberry 以后，你会觉得很多惊喜。Okay, next one, eat this. That's our cooking order. Fresh. So good. Feel it. Get a serve. I'm ready for the kitchen. Wow, no way. Oh, go ahead the pool. Yes. That's it. 加点小辣椒面，因为没有盐，那这个辣椒面里面是有盐味的。2个小时以后，汤就做好了。 2 hours. 2 hours. I need 2 hours.
Wait 2 hours. Yeah. I'm waiting 2 hours. Go! Yeah! Noodles! Da 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 da! Do we have a bowl? Spoons? No bowl. Spoons? No spoons. Okay, like this. Good? It's good. That is the Iceland experience right there. Yeah. I only have one question. You see this one? The carrot? You see it? Yeah. What What do you want to do with it? I don't have a knife before. I don't have a knife, Yeah. so I can't cut. Okay. I do this. Yeah. And put it inside. Like a rabbit? And you drink the soup is like this. Why?